Rane 50. godine 20. veka bile su neobičan period za Japance. Rat se tek završio i uz sav haos koji su izazvali njihovi protivnici, Japanci su pokušavali da se oporave i ponovo izgrade svoju privredu. A na tom putu obnove rodio se jedan od najneverovatnijih projekata. Prelazak kompanije Yamaha od proizvodnje muzičkih instrumenata na proizvodnju motocikala. U početku je to izgledalo suludo i mnogi su se podsmijevali toj ideji. Kako preći sa proizvodnje klavira na neverovatne motocikle? Mnogi tih dana su sumnjali u to da će ta firma jednog dana postati jedan od vodećih svetskih brendova u moto industriji. Ovo je priča o tome kako je kompanija koja je nekada pravila klavire samo za japansko tržište izrasla u jednog od najboljih proizvođača motocikala na svijetu. Zavalite se i spremite kokice za zanimljivu vožnju, jer tek sledi uzbudljiva istorija o Yamahi. Pre nego što nastavimo priču, želim da iskoristim priliku da se zahvalim svim memberima koji podržavaju rad kanala. Ukoliko i vi želite da budete deo podrške, kliknite na join dugme ispod ovog klipa ili jednostavno lupite subscribe ako vas zanima moto sadržaj. Ajmo nazad na priču. Sve je počelo od Japanca po imenu Torakusu Yamaha. Torakusu je rođen u aprilu 1851. godine u Wakayami u provinciji Kai u Japanu, kao treći sin astronoma i nisko rangiranog samuraja Konosuke Yamaha. Detinjstvo mu je proteklo u čitanju knjiga o astronomiji i učenju borilačkih veština. Tih dana da ste pitali ovog mladog gospodina šta želi da postane, njegov jasan odgovor bi bio da krene očevim stopama. Kada je napunio 20 i nešto godina, japansko društvo doživelo je brze promjene jer je Meidži revolucija dovela do snažnog uticaja zapada i uvođenja nove tehnologije u region. Zbog svog astronomskog iskustva, Torakusu je već imao osjećaj šta sve tehnologije može da pruži i želeo da sazna više. Spakovao je stvari, otišao u Nagasaki da uči časovničarstvo. Brzo je postao pravi stručnjak, ali glad za znanjem se tu nije zaustavila. Rešio je da proučava i medicinsku opremu. Tokom tog školovanja doživeo je događaj koji mu je promenio život. Naime, da bi se bolje upoznao sa popravkom medicinskih aparata, morao je da ode iz Nagasakija u Hamamatsu. Hamamatsu je mali gradić, a iako je imao nekoliko stručnjaka za popravke i medicinske opreme, nije to bio posao koji je mogao da prehrani čoveka. Zbog toga je Torakusu radio svašta pomalo. Popravljao je satove, medicinsku opremu, a u slobodno vrijeme čak je vozio rikšu jednom direktoru bolnice da bi sastavio kraj sa krajem. Uskoro je postao nadaleko poznat po tome što ume da reši svaku sitnu tehničku nevolju, pa ne čudi da su ga pozvali kad se pokvarila orgulja u jednoj osnovnoj školi. Treba imati na umu da Torakusu do tada nije imao pojma o tom instrumentu, ali kako nije voleo da odustaje, uspeo je da pronađe kvar i popravi. Ipak, to nije bio samo jednokratan izazov. Lepota i posebnost tog instrumenta opčinili su ga, pa je u tom trenutku shvatio šta želi da radi u životu. Ubrzo je pokrenuo projekat proizvodnje prve japanske orgulje sa rezonantnim jezičcima. Pronašao je finansijska sredstva, okupio ljude sličnih interesovanja i posle samo 2 meseca orgulja je bila gotova. Svestan da samo profesori na muzičkom institutu mogu pravilno da je procene, Torakusu je prebacio tu orgulju preko ramena i prešao bukvalno brda i doline kako bi odneo na proveru. Prvi utisci nisu bili idealni, zvuk je bio potpuno raštimovan i bled. Ipak posle mesec dana predavanja o teoriji muzike uspeo da primeni neophodne izmene. Kada je napravio drugu verziju orgulja, svi su potvrdili da je kvalitet zvuka jednak u vezenim modelima. Te 1887. godine osnovao je kompaniju Nippon Gakki Company Limited i za samo 5 godina postala je poznata po proizvodnji raznih muzičkih instrumenata, ksilifona, harmonika, pa čak i klavira. Kako su godine prolazile, firma je proširila posao na međunarodno tržište i izgledalo je da ništa ne može da pođe naopako. Ali onda je došao Drugi svjetski rat i sve se promenilo. Još 1916. godine, za vreme Prvog svjetskog rata, Torakusu se teško razboleo i na kraju je preminuo. Iako je kompaniju njegov odlazak potresao, to nije odmah negativno uticalo ni na prodaju, ni na proizvodnju muzičkih instrumenata. Naprotiv, posao je nastavio da cveta pod rukovodstvom Chiyomaru Amanoa i svih onih koji su ga nasledili. Međutim, kada je počeo Drugi svjetski rat, japanska vlada je zatražila od firme da raspoloživa sredstva iskoristi za proizvodnju propelera, rezervoara za gorivo i delova krila za lovce Zero. Time su postali meta mnogobrojnih napada, pa su 1945. godine privremeno zaustavili proizvodnju instrumenata. Kako je rat odmicao, firma je trpela ogromne gubitke, ulažući sve resurse u vojnu proizvodnju i suočavanje
suočavajući se sa bombardovanjem svojih pogona. Na kraju rata kompanija je ostala samo jedna neznatno očuvana fabrika, bez skoro ikakve linije za sklapanje i bez resursa. Ali duh nije bio slomljen. Nakon rata firma je zatražila finansijsku pomoć od Sjedinjenih Američkih Država i dobila je rok od 2 mjeseca. Odmah su ponovo krenuli sa pravljenjem harmonika i ksilifona, a samo 6 mjeseci kasnije i akustičnih gitara i duvačkih instrumenata. Kada je 1947. godine saveznička vlast odobrila civilnu trgovinu, kompanija je ponovo počela i da izvozi, iako je stabilnim korakom napredovala, trebalo je mnogo više truda da se vrati na nivo pre rata. Tada je tadašnji predsjednik Junichi Kawakami povukao smelu odluku kojom je preusmerio čitavo poslovanje kompanije. Kawakami je rođen u gradu Hamakito u Japanu 1912. godine, što znači da je još bio dijete kada je Torakusu preminuo. Završio je trgovački koledž Takao, pa samim tim nije imao ni muzičko ni tehničko obrazovanje. Ipak u kompaniju Nippon Gaki je ušao 1927. godine zajedno sa svojim ocem Kiichi Kawakamijem, tadašnjim predsjednikom. Njegova dovitljivost i oštroumnost brzo su isplivali na površinu, te je ubrzo shvatio sve konce posla. Kada se njegov otac povukao 1950. godine, Junichi je sasvim bio spreman da preuzme korbin. Posle Drugog svjetskog rata kompanija nije rasprodala svoju mehanizaciju korišćenu za ratne potrebe, što je Kawakami navelo da razmisli kako bi sve to moglo da se iskoristi. Jasno je bilo da više ne žele da proizvode bilo šta što ima ratnu namjenu. U međuvremenu 1948. godine jedna druga japanska kompanija Honda izbacila je svoj prvi motocikl koji je zabeležio sjajan uspeh. To je inspirisalo Kawakamija da i on krene sa proizvodnjom motocikala koristeći postojeću opremu. Najpre je osnovao motociklistički sektor, a zatim 1955. je nastao prvi Yamahin motocikl YA1, poznatiji kao crveni bilin konjic, nazvan u čast osnivača. Taj model od 125 kubika dvotaktni jednocilindrični motocikl za uličnu vožnju bio je zasnovan na nemačkoj DKWRT 125 platformi. Međutim, YA1 nije bio samo obična kopija. Pokazalo se da je to prvoklasan model na trkačkoj stazi od samog starta. Osvojio je ne samo 125 kubika klasu na usponu planine Fuji, već je i pomeo konkurenciju na japanskoj trci izdržljivosti, popunivši sva mesta na podijumu te iste godine. Već taj rani uspeh najavio je da Yamaha ulazi u igru odlučna da povede ritam pod svojim sopstvenim pravilima. Godine 1956. Yamaha je odlučila da se oproba i međunarodno, pa je učestvovala na trci Catalina Grand Prix. Opet se YA1 iskazao osvojivši 6. mesto, što iako nije bilo na podijumu, je predstavljalo veliki uspeh u međunarodnoj konkurenciji. Već naredne godine izašao YA2, također dvotakni jednocilindraž od 125 kubika, ali uz znatno poboljšanu šasiju i ogubljenje. Te iste 57. godine predstavljen je YD1, dvotakni dvocilindraž od 250 kubika, sličan YA2, samo malo jači. Njegova sportska varijanta YDS1 imala je petostepeni menjač, prvi takav u japanskim motociklima. Svi ovi uspjesi su doveli do osnivanja Yamaha Motor Company Ltd. 1959. godine. 60. su dovele nevjerovatan rast u prodaji i istovremeno velike izazove u proizvodnji. Prodaja je cvetala, a radnici su morali da ostaju prekovremeno da bi ispratili potražnju, što je nekima teško padalo jer su ranije uglavnom bili angažovani na proizvodnji muzičkih instrumenata, a ne motocikala. Najviše su se mučili sa livenjem delova jer su tu morali mnogo da eksperimentišu, ulažući vrijeme i resurse. Međutim, odlučnost da sve delove proizvode i sami nije ih napuštala i ubrzo je sve krenulo kako je Kawakami prvobitno i zamišljao. Godine 1963. dobili su prvu međunarodnu pobjedu. Triumfovali su u klasi od 250 kubika na Grand Prix trci u Belgiji. To je znatno podiglo moral i radnici su se sa još više elana bacili na posao. Kako su u Japanu osvajali tržište i beležili uspehe na međunarodnim trkama, kompanija je rešila da se proširi preko granica. Najprije su otvorili fabriku na Tajlandu 1964. godine, a onda u Holandiji 4 godine kasnije. Godine 1965. predstavili su motor od 305 kubika, dvotaktni dvocilindrični model, tada pravu odliku kompanije sa sistemom Autolube, što znači odvojeno dodavanje ulja u gorivo pre sagorevanja, a ranije, kao što znate, vozač je morao sam da meša ulje i benzin. 2 godine potom su dodali 350 kubika, dvotaktni dvocilindrični R1 model, a zatim su 1968. godine predstavili četvorotaktni model Yamaha XS1. Motor zapremine 650 kubika koji je mogao da stane rame u rame sa tadašnjim britanskim legendama poput Triumph Bonneville i PSA Gold Stara.
Yamaha je neko vrijeme paralelno pravila i dvotaktne i četvorotaktne modele za razliku od većine japanskih proizvođača koji su pratili Hondu i sasvim prešli na četvorotaktnu tehnologiju. Tokom 60-ih su uvedene i serije RD i RS, a njihov dvotaktni dizajn je kasnije unaprijeđen i proširivan, uključujući i Reed's Valve Induction sistem. 70-ih se Yamaha otisnula u segment višecilindričnih četvorotaktnih motocikala, prvo sa XS 750 i XS 850 trocilindričnim linijskim motorima, a zatim sa XS 1100 velikim motociklom koji je uprkos težini osvajao endurance trke. Također su se razvili i prvi cross i enduro modeli poput YZ 250 i XT 500, od kojih je XT 500 postao pravi kultni model, poznati po pobjedama na afričkim relijima Paris Abidjan ili Paris Dakar. Ulaskom u 80-te pooštrena ekološka regulativa i promijenjene potrošačke navike doneli su postepeni kraj dvotaktnim drumskim motociklima, bar u većim zapremina. Proizvođači su počeli da prave specijalizovane mašine za konkretne namene, konkretno sportska vožnja na putu, enduro, cruiser i slično, što je dovelo do procvata novih niša. Yamaha nije zaostajala, pa je 81. predstavila XV 750 Virago, koji je bio jedan od prvih japanskih kruzera. Motocikl sa opuštenijom ergonomijom za duže vožnje. Tokom 80. godina izašli su modeli poput RSV 500, koji je inače prvi replika racer četvorocilindričnog dvotaktnog GP motocikla, a 85. godine se pojavio i revolucionarni Phaser FZ 750, koji je poznat iz nekoliko razloga, a možda najradikalniji je taj glava cilindra sa 5 ventila. Ovo je postalo nešto što je bukvalno bilo Yamahin zaštitni znak u tom periodu. U istoj deceniji Yamaha RXZ je postala popularna kao dvotaktni naked sport model, naročito u Maleziji i Singapuru, gdje je kasnije doživjela nekoliko unapređenja. 1985. godine je stigla Yamaha i u Indiju kroz zajedničko ulaganje, a 2001. je Yamaha preuzela 100% vlasništvo, pa i danas u Indiji druga najpopularnija moto marka. Krajem 90. godina Yamaha je osnovala i brand Star Motorcycles za američko tržište kruzera. Iz te linije su izašli brojni čuveni modeli poput Royal Stara, VMAX-a, Dragstara, Roadstar itd. Ipak 2016. godine odlučili su se da ponovo sve modele prodaju pod imenom Yamaha. Čuveni sportski model JZF R1 koji je predstavljen 1998. godine uneo je pravu revoluciju u svet litarskih sportskih motocikala. Kompaktna konstrukcija, preuređen menjač sa osovinama koje štede prostor, izvanredan odnos snage i težine. Paralelno, Yamaha je iste godine iznenadila svet i sa prvim četvorotaktnim cross motorom YZ400F, čime uvela sasvim novu eru u motokrosu. Taj model se ubrzo prilagodio i za putnu varijantu, pa je lansiran i WR450F model za off-road trke. U prvim godinama 21. vijeka pojavili su se i modeli TTR 125, lagani cross za mlade i amatere, zatim YZ250F, prvi četvorotaktni cross od 250 kubika, a 2007. su uveli Yamaha Chip Control Intake, elektronski sistem promenljive usisne grane, a zatim su onda proširili proizvodnju i na Filipinima. Od američkih kruzera pod brandom Star vredi pomenuti modele Bolt ili ti XV 950 iz 2013. godine, a 2017. godine su naveli veliki touring motocikl Star Venture, koji je kasnije zbog novog agregata i inovativnih rešenja postao veoma cenjen. Pravi udarac na tržištu avanturističkih motocikala Yamaha je zadala 2019. godine lansiranje modela Tenere, opremljenim rednim dvocilindričnim agregatom CP2 popularni od 689 kubika i vrhunskim ogibljenjem, čime je ponovo dokazala da za Yamahu skoro ništa nije nemoguće. Pored svih ovih komercijalnih i trkačkih uspeha, Yamaha je ostavila također dubok trag i u svijetu Moto Grand Prix-a, najprestižnijeg takmičenja u drumskoj motociklističkoj eliti. Od svojih prvih učešća u premijernoj klasi Yamaha je beležila zapažene rezultate, a kasnije je osvojila više titula svetskog šampiona uz legendarne vozače poput Kenija Robertsa, Eddie Lawsona, Wayna Raineyja, Valentina Rossija, Jorgea Lorenza i Fabija Quartarara. Ovo je još jedan dokaz da Yamaha, iako je potekla od muzičkih instrumenta, uvijek pronađe put do vrhunskih performansi i sportskih pobjeda. Kroz sve ove godine Yamaha je izrasla u jednog od najjačih igrača u svetu motocikala. Ko bi rekao da je sve počelo sa fabrikom muzičkih instrumenta? Možda oni koji osluškuju muzički potpis Yamahinih agregata mogu to i da naslute, ali teško da bi pogodili koliko je truda i učenja ulagano od samog početka. A sada kad pogledamo unazad, jasno se vidi da se neumornim radom i učenjem sve može postići. Koji Yamahin model je po vama omiljeni? Podelite sa nama to u komentarima ispod. Meni je R6.